درود با کل مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی. فردوس خورسان با توپ خبرهای ورزشی برنامه را آغاز میکند. رفتیم. بارسلونا در اول سال 2021 از مفلس شوی دسته اعلان خواهد کرد اگر با شرط از حساب کمکنی معاش فوتبالبازان 190 میلیون یورو ذخیره ننماید. این در حال است که پایگاه اطلاعاتی مارکا با نشر یک خبر اطلاع داد که روز 28 اکتبر سابق پرزیدنت باشگاه بارسلونا استعفا داد و قرضهای زیادی را بر دوش رهبریت نو گذاشت. از این رو بارسلونا غیر از کم کردن معاش فوتبالبازان دیگر یگان راه از این مفلس شوی برآمدن را ندارد. گفته می شود که این مسئله تا حد جدی است که می تواند ضربه جدی را به پیشرفت باشگاه گذارد. رسانه اطلاعاتی AS خبر می دهد که یکی از مشکل‌های دیگر وابسته به این موضوع کاپیتان دسته لیو مسی است که اگر او به این دسته برای موسم آینده شرطنامه را تمدید نکند پس آنها مجبورند که به این فوتبالباز مکافات پولی پرداخت نمایند که مبلغ آن معلوم نیست، ولی گفته می شود که مکافات پولی که باید به مسی بدهند بارسلونا اقتدار پرداخت آن را ندارد. از این رو با اطلاع حقوقشناس دسته کاتالانی با پایگاه اطلاعاتی مارکا باشگاه بارسلونا باید مقدار 30% معاش فوتبالبازان را کم نماید. خلاص برتمه و غیر از قرضدار کردن باشگاه دیگر یگان خدمت نکرد. این رو در ما چی میگویند؟ خدمت خیرسانه. رهبر تشکیلات رسمی UFC دانا وایت از منبر بلند گفت که حبیب نورمگомедов حالا چمپیون UFC باقی میماند. میدانید این گپ چی معنی دارد؟ این معنای اون رو دارد که حبیب حالا از UFC رفتنی نیست، چون اگر اون میرفت حتما در رقابت‌های نوبتی چمپیون نوبتی رو معرفی میکردند. خلاص دیروز دانا وایت به همگان گفت که ما با حبیب گفتگو داشتیم، او همون شب خیلی احساسی بود. من حس میکنم که او برای 30-0 برمیگردد. من فکر میکنم که او حالا به نفقه رفتنی نیست. پدر او همه وقت میخواست که رکورد حبیب 30-0 باشد، نه 29-0. من باوری دارم که او برای اجرا کردن خواهش پدر به اکتاگون برمیگردد. گفته است دانا وایت. اکنون من به شما یک سوال دارم. میخواهید که حبیب بعد سخنهای گفته‌اش برگردد؟ اگر برگردد با فکر شما دشمنانش نمیگویند که او یک گپ نداشته است؟ محمد صلاح از جانب لگندهای دسته لیورپول انتقاد می شود. میدانید برای چی؟ برای آنکه صلاح در دیروزه بازی مقابل دسته وست هم استعداد اکتیوری خود را نشان داد. گپ سر همون پنالتی می رود که صلاح خودش کار کرد و خودش به سامون رسانید. با عقیده سابق فوتبالبازان دسته لیورپول گریم سونس و دنی مرفی این عمل صلاح خاص دسته لیورپول نیست و او باید دیگر این کار را اجرا نکند. در آخر قسم یکم بازی که لیورپول با حساب 1-0 بازی را میباخت در داخل جریمه‌گاه وست هم میان صلاح و حمایتگر دسته وست هم ارتور مسواک برخورد به میان آمد. در نوار دیده می شود که چخیل صلاح بعد از رسش نه آنقدر دغل خود را مثل به زمین پرتافت که گویا کسی او را پرانده باشد. سونس گفته است که اگر من با جای داور می بودم پنالتی تعیین نمیکردم. من چند وقت شد میبینم که صلاح این کار را تکرار میکند. فکر میکنم که این بدترین پنالتی بود که داوران پرمیر لیگ انگلیس روا دیدند. فوتبال را نکشید، گفته است سونس. مرفی نیز با سخنان همتایش همراه شده نوشته است که ما روزهای آخر زیاد میبینیم فوتبالبازان را که کار صلاح را تکرار میکنند. هیچ کس چون این فوتبال را تماشا کردن نمیخواهد، گفته است مرفی. با فکر من راست میگویند. صلاح نیز در قطار بعض فوتبالبازان PSG یک اکتیار کسبی شده مانده است. با صلاح واری فوتبالبازان این چیز نمیزبد. لیو مسی روزهای اخیر خیلی عصبی به نظر می رسد. دیروز دیده در مقابل دسته الاوس داور با او کارت زرد نشان داد. این در حالی است که دسته الاوس در دقیقه 31 بازی با زدن گل دست یافتند و این به لیو مسی پسند نیامد که توسط یک ضربه با توپ جانب داور ناراضگی خود را بیان کرد. او از غایت قهر و غضب توپ را برقصدانه جانب داور زد و این باعث گشت تا داور کارت زرد نشان دهد. هرچند داور را زدن جزایش کارت سرخ است، ولی با سبب‌های نامعلوم این به مسی ربط ندارد. بلند با او کارت زرد میدهند. شما جنگ کریم بنزما و وینیسیوس جونیور را شنیدید؟ در وقت تنفس در بازی مقابل بروسیا میونخن-گلادباخ کریم بنزما با فرلند مندی مراجعت کرده گفته است که التماس دیگر با وینیسیوس پس نده، او انیق مقابل خودمان بازی میکند. همین گپ در رسانه‌های اطلاعاتی یک خیل با قول پیراهن عوض کرد که آنها میان بنزما و وینیسیوس تفریقه انداختند و این مسئله را به یک مشکلی جدی قیاس نمودند. اما برای زیدان این مشکلی شدن نتوانست، چون در نشست مطبوعاتی دیروزه او گفته است که این خوب است که میان بنزما
бензема ва Винисиус чунин бархурд ба вуҷуд омад. дар майдон ҳарчи рух доданаш мумкин аст, вале ӯ дар майдон боқӣ мемонад. ин маънои онро дорад ки мо бедорем ва фикри якдигарро мекунем. онҳо аллакай ин масъаларо байни худ ҳал карданд, гуфтааст Зинедин Зидан. ин масъала ҳал шуду, лекин ҳамин гапи бензема монда ба Винисиус пас маде ки ӯ аниқ муқобили худамон бозӣ мекунад. беҳтарин сухан дар васфи Винисиус. Марадона ба Путин умеди зиёд дорад. ба иқрори Марадона Путин ягона нафаре аст ки метавонад масъалаи бартараф намудани коронавирусро ҳал намояд. ба гуфтаи Марадона Амрикои Лотинӣ аз ҳама бештар дар замони пандемияи коронавирус зарар дидааст. пандемияи коронавирус ин бадтарин чизе ки ман дар ҳаёти худ шоҳид будам. зарбаи сахти ин беморӣ аз ҳама дида ба Амрикои Лотинӣ буд. умедворам ки ин мушкилӣ ба зудӣ ҳал мешавад. барои аксарият ҳоло мушкилтар аз ҳама чи аст? болои бекор мондан ҳатто ном барои хӯрдан надоранд. ман ба Путин бовар дорам ки дар Русия ба наздикӣ ваксинаи зидди ин бемориро мебароранд ва ҳама чиз тамом мешавад, гуфтааст Диего Марадона. Тимур Пашалиев боксчии рӯз аз ғояти зарбаи сахти Ариф ба нокаут рафт ва дигар нахест. акнун ҳоло ягон хабари нав набаромадааст ки ӯ воқеан баъди як рӯз аз нокаут хест ё нахест. хулас гап сари рақобати Тимур Пашалиев ва Олег Мисюра дар доираи рақобатҳои промоушени Шаму боксинг меравад ки рӯзи 1 ноябр баргузор гардид. дар ин рақобат Олег дар як ҳаракат зарбаи сахте барои Тимур равон сохт ки Тимур ба нокаут рафт ва табибони ёрии аввал ба ӯ кӯмак кардан натавонистанд ва ҳамин тавр беҳушу ёд ӯро ба беморхона бурданд ва ҳоло ӯ дар беморхона бистарӣ шудааст. иттилоъ медиҳад расонаи иттилоотии ТАСС, вале то ҳол аз аҳволи Тимур ягон маълумоти дигар дар расонаҳои иттилоотӣ пайдо нашудааст. дар саҳифаи инстаграми Конор Макгрегор ҳангоми пахши мустақими ирландӣ як мухлис ба ӯ суол додааст ки аз ҳама рамзгари пурқуввате ки бо ӯ вохӯрдааст ки аст? ба гуфти шумо Конор киро ном гирифт? Ҳабиб? Не, ӯ номи Нейт Диасро ба забон овард. гӯё ки дар муқобили Ҳабиб баробари Нейт Диас азият накашида бошад. хулас ӯ ҷавоб додааст ки Нейт Диас зомбии соҳилҳои шарқ аст. ёдовар мешавем ки аввалин шикасти Конор Макгрегор дар UFC аз ҷониби Нейт Диас буд ки соли 2016 иттифоқ уфтод. ҳамин рақобат беҳтарин разми шоми ҳамон рӯз буд. бо ин миёни Диас ва Макгрегор душмании кӯтоҳмуддат ба миён омад ва августи ҳамон сол рақобати ҷавобӣ ё худ реванш миёни Конор ва Диас баргузор шуд ки Конор дар ин рақобат ғолиб омада буд. хулас Конор ҳоло қаҳрамони асосии шабакаҳои иҷтимоӣ аст ки ҳар рӯз дар як мавзӯъ миёни мухлисон баҳс барпо месозад. собиқ капитани дастаи Манчестер Юнайтед Рой Кин гуфт ки Сулшер ба наздикӣ симати худро аз даст медиҳад. ин дар ҳоле аст ки МЮ дар дирӯза бозӣ аз дастаи Арсенал шикаст хӯрд ва ба ин тартиб дар ҷадвали Премер-лигаи Англия мақоми 8-умро касб кард. Рой Кин дар ин маврид назари худро гуфт. Сулшер бо ин бозингаронаш рӯзҳои наздик симати сармураббигиашро аз даст медиҳад. ман воқеан аз вазъи феълии МЮ ғамгин ҳастам. аз чӣ сар кунам намедонам. ба ин бозингарон энергия, болидарӯҳӣ ва сифати хуби бозигузорӣ намерасад. ман дар ин даста лидер намебинам. онҳо якдигарро намефаҳманд. бо ин бозӣ ҳатман Манчестер роҳи душвореро тай хоҳад кард, гуфтааст Рой Кин. мушкилии дигари дастаи шоҳона дар гирдоби пандемияи коронавирус ва арафаи вохӯрӣ бо дастаи Интер дар бозии гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо. яке аз футболбозоне ки номаш дар хабар дарҷ нашудааст, пеш аз бозии даври сеюми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо мубталои коронавирус шудааст. дар ин бора сомонаи футболи Италия дар Такя бо хабаргузории Марка иттилоъ медиҳад. то ҳол исми бозигар ба мо маълум нест ва аз эҳтимол дур нест ки ин футболбоз дар бозии мазкур ширкат накунад. ёдовар мешавем ки вохӯрӣ байни дастаҳои Реал ва Интер фардо 3 ноябр баргузор мешавад. аҷиб ин аст ки футболбози мазкур кӣ бошад? метарсам боз ҳамин Азар набошад. барселона метавонад дарвозабон Марк Андре Тер Штегенро дар равзанаи трансферии тобистона фурӯшад. тибқи иттилои манбаъ клуби каталонӣ бинобар вазъи душвори иқтисодии даста фурӯхтани дарвозабонро ба Бавария Мюнхен баррасӣ мекунад. мюнхениҳо қаблан барои ҷалби ин дарвозабон талош карда буд, аммо он замон каталониҳо мушкилоти молиявӣ надоштанд. Бавария дар равзанаи трансферии тобистона метавонад бори дуюм кӯшиш кунад ки созишномаро ба анҷом расонад. Тер Штеген аз соли 2014
дар дастаи барселона бозӣ мекунад. қаблан ӯ шарафи Боруссияи Мюнхен Гладбахро дифоъ мекард. дар мавсими солҳои 2019-2020 Тер Штеген дар ҳайати барселона дар ҳамаи мусобиқаҳо 46 бозӣ гузаронидааст ки дар он 50 гол сар додааст. созишномаи футболбози олмонӣ бо клуб то соли 2025 эътибор дорад. ва ҳамин тамом, то дидор, хайр.